ہیلو ناظرین، السلام علیکم۔ جیسے آپ نے پڑھ لیا ہوگا تھمبنیل پہ کہ پاکستانی پولیس کا نظام کیسے بہتر۔ اب اس میں 3-4 پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ، جیسے وفاقی پولیس ہو گئی، وہ پہلے وزیر اعظم کے انڈر میں آتی ہے، جیسے پرائم منسٹر ہمارا ہوگا۔ پھر وزیر داخلہ کے انڈر میں آتی ہے، پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری کے انڈر میں آتی ہے، پھر اس کو آئی جی اسلام آباد کنٹرول کرتا ہے۔ اب ایک تو بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ پرائم منسٹر وہ عوامی نمائندہ ہے، اس کو عوام لاتی ہے پرائم منسٹر۔ اب وزیر داخلہ جیسے ہو گیا، اس کو بھی عوام لاتی ہے، وہ بھی ایم این اے ہوتا ہے، جیسے اس کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے۔ پھر چیف سیکرٹری وہ 22 میں اسکیل میں ہوتا ہے۔ یہ سارے پہلے تو تین چار بندے وہ کنٹرول کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد۔ پھر آ جائیے صوبوں میں، تو پہلے چیف منسٹر، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ، جیسے سندھ کا وزیر داخلہ ہو گیا، پنجاب کا وزیر داخلہ ہو گیا، کے پی کے کا، بلوچستان کا، اسی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری آ جاتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے ایچ۔ ایک تو آپ کو ایک اور بھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 65% ہے۔ اب 65% میں سارے پولیس والے تو نہیں ہوں گے، جیسے ملک چلانا ہے، صوبہ بھی چلانا ہے، اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، جیسے پاک آرمیہ ہو گئی، رینجرز ہو گئی، پولیس ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہزاروں ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، جیسے ایف آئی، نیب ہو گئی۔ اب یہ سارے کے سارے 65% میں آتے ہیں، یہ سارے۔ اب میں نے تو یہ بات کہہ دی فورس ڈپارٹمنٹ کی۔ اب فورس کے علاوہ سارے کے سارے جو پاکستانی ہیں، انہوں کی تعداد میں بات کر رہا ہوں کہ وہ 65% ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو میری جو رائے ہے، میں اپنی رائے دے دوں، پھر آپ کی مرضی، اس پہ متفق ہوں نہ ہوں وہ آپ کی اپنی مرضی۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی جو بھی پرائم منسٹر کو، کیونکہ ایک دو بار اپوائنٹمنٹ کی، یہ پرائم منسٹر یا چیف سیکرٹری یا چیف منسٹر یا وزیر داخلہ جو بھی ہے وہ عوام کے نمائندے ہی ہوتے ہیں، انہوں کو عوام کی رائے ہی جانی چاہیے۔ اب جیسے کہ 65، میں نے آپ کو پہلے 65% لٹریسی ریٹ ہے، تو وہ کیا بھلائی چاہیں گے کہ بھئی ہماری یہ جو پولیس ہے وہ کیسے بہتر ہو۔ وہ تو بھئی ایسے ہی بولیں گے نا کہ بھئی ہم جدھر چاہیں ڈاکہ مار دیں، ہم جدھر چاہیں چلے جائیں، ہمیں کوئی شناختی کارڈ کا نہ پوچھے، ہماری مرضی ہو۔ اب جب پولیس والا اس پہ سختی کرتا ہے تو عوام پوچھتی ہے پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو پوچھتی ہے، وزیر داخلہ کو پوچھتی ہے، جیسے صوبوں کے وزیر داخلہ ہو گیا، پاکستان کا وزیر داخلہ ہوگا، ان کو پوچھتی ہے۔ اب وہ تو عوامی نمائندے ہیں، اور عوام تو ہے ہی 65% لٹریسی ریٹ کا۔ اب وہ بیچارے کیا بولیں گے کہ بھائی ہماری پولیس کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا بولیں گے بیچارے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے
पुलिस डिपार्टमेंट का। अब पुलिस डिपार्टमेंट में 6-7 बातें आ जाती हैं। 6-7 बातें, एक तो मेरिट होनी चाहिए, पुलिस में भी मेरिट होनी चाहिए, मेरिट का निज़ाम बेहतर हो, मेरिट का निज़ाम। फिर बाद में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 65% लिटरेसी रेट, अब उसमें सिपाही भी आ गए, एएसआई भी आ गए, उसमें डीएसपी भी आ गए, एएसपी भी आ गए, एसएसपी भी आ गए, ये सारे जो भी है, डीआईजी भी आ गया जो डिवीजन में बैठा होता है, एसएसपी जो जिले में बैठा होता है। अब ये जो सारे के सारे आ गए वो वजीर दाखिला के अंडर में होते हैं, उन लोगों की जहां जाए पोस्टिंग कर दे वजीर दाखिला। एक तो कैसे बेहतर हो वो भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस का डिपार्टमेंट हो ना वो खुद मुख्तियार हो, भाई आपकी मर्जी, जहां चाहें जहां रेट कर दे, जहां जाएं रेट कर दे। अब इसमें एक है बात, वो ये कि बंदा उठाया और उसको मिसाल के बाद जेल में डाल दिया। अब आपने जेल में डाल दिया तो वो कोर्ट में पेश किया जाए। अब बंदा कोर्ट में भी पेश हो गया तो फिर वो कोर्ट की मर्जी है, फिर उसको सजा दे नहीं दे, छोड़ दे, वो कोर्ट की मर्जी है, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट को ये होना चाहिए कि भाई जिधर भी बेअदबी हो या जिधर भी बेअदबी हो तो उसे कंट्रोल करना चाहिए बस, और पुलिस डिपार्टमेंट का काम है ही नहीं। अब मैं खुली कचहरी जैसी होती है पंजाब में होती है, फिर खुली कचहरी जैसे होती है तो उसमें एक बंदा आया था, उसमें वो बोल रहा था कि भाई कोई माँ का केस था, वो उसने वो अपनी माँ की फरियाद लेकर आया था कि भाई मेरा ये मसला है। वो एसएसपी साहब बोलते हैं उसे कि भाई भाग जाओ, क्या भाग जाओ। अब जब वो आया है एसएसपी साहब के पास कि भाई ये मेरा मसला हल कर दो, वो शिकायत लेके आया है अपनी माँ की, तो आप बोलते हैं कि भाग जाओ। एक तो बात, वो किसके पास जाए भाई? नहीं, आप मुझे बताओ कि वो बंदा जाए तो जाए किसके पास? ऐसे नहीं है कि भाई वो बंदा बस बैठ जाए या किसी और वो बंदा, एक तो बात, वो किसको बोले? आप मुझे बताओ कि वो बंदा बोले तो बोले किसको? अब भाग जाओ से किसे मकसद क्या? वो आप अपनी फरियाद कहाँ लेके जाए? कोर्ट में जाए? वो तो आपके पास आया था भाई दरखास्त लेके, भाई ये मसला है मेरा, आपने तो उसका मसला सुना ही नहीं। अब एसएसपी साहब जिले का खुद मुख्तियार मालिक है, वो बोलता है कि भाई भाग जाओ। अब भाग जाओ, हाँ, कोई सिपाही फैसला करता, एएसआई फैसला करता, डीएसपी फैसला करता, वो तो बात भाई मानने में आ जाती कि भाई ये तुम क्या बोल रहे हो। अब एसएसपी खुद बोल रहा है, फेसबुक पे पड़ी होंगी पोस्टिंग, आप देख सकते हैं उसमें कि वो कैसे ट्रीट कर रहा है उस बंदे को कि भाई भाग जाओ। अब ये है हमारी पुलिस, ये है हमारी पुलिस। अब मैं क्या बताऊं कि भाई कैसे ये बेहतर होगी हमारी पुलिस की, भाई क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं जाके एसएसपी को बताऊं? एक तो वो सीएसएस ऑर्डर है कि भाई आपने किताब नहीं पढ़ी। अब मैं उसको क्या बताऊं कि भाई
क्या कानून बोलता है? अब हाँ, कानून में वैसे ही कानून में मैं बात करता, मगर उसने तो उसको भगा दिया। हाँ, ये बोलता कि भाई कानून नहीं कहता कि माँ का लिहाज करना चाहिए, ऐसे ही बोल देता। नहीं तू भाग जा, ऐसे नहीं है कि तू अपनी अपनी माँ की फरियाद लेकर है, ऐसे हो ही नहीं सकता भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो इसकी बात बेचारे की सुनेगा तो सुनेगा कौन? आप ही जवाब दें कि भाई कौन कौन सुनेगा इस बेचारे की बात? क्या वो डंडा उठाए, कुल्हाड़ी उठाए, किसको बोले? अब पहले तो एसएसपी जो भी है वो खुद मुख्तियार होना चाहिए। एसएसपी जो भी है वो खुद मुख्तियार होना चाहिए। डीएसपी, एएसपी, ये सब के सब खुद मुख्तियार, ऐसे के आईजी से लेकर खुद मुख्तियार होना चाहिए। अब उसको तो संभालता है वजीर दाखिला। अब वो क्या बोलेगा कि भाई किसी ने चोरी किया, आप डंडा उठाओ। आवाम का तो ये हाल है, 65% वो पढ़े लिखे हैं। अब बनाए तो बनाए कानून कौन? अवामी बना दिए ना भाई, और कौन बनाता है कानून? असेंबली, असेंबली बनाती है कानून। अब असेंबली में तो बैठे हैं सबके सब अवामी नुमाइंदे, मार्शाल्लाह तो है नहीं भाई। इधर इधर तो जमहूरियत है ना। अब जमहूरियत में 65% पढ़े लिखे हैं, वो क्या कहेंगे अपने असेंबली मेंबर को, भाई आप ऐसा कानून बनाओ? ऐसे नहीं है भाई, कुछ कानून होने चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, बस जो भी है वो आप ही फैसला करें। कोई कमेंट से हो या जो भी कोई फैसला हो वो मुझे बताएं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर कर सकूं। और हाँ, मैंने अपनी राय दी है, ऐसे नहीं है कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ या ऐसे। मैंने अपनी सिर्फ आवाज पहुंचाई है आप तक। बस जैसे आप कबूल करें या नहीं करें वो आपकी अपनी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं। अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिए और मुझे ये भी बताएं कि भाई मैं अपनी वीडियो को कैसे बेहतर करूं, कैसे मुझे बेहतर होना चाहिए, कैसे ब्लॉग बनाऊं। अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।